дуруд шунавандагони азиз, нашри хабариро мустақиман ин лаҳза рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. имрӯз 20 октябри 2020 сол аст. хабарҳоро аз минтақаи Урали Русия шурӯъ мекунем. консули генералии Тоҷикистон дар шаҳри Екатеринбурги Федератсияи Русия Зафар Саидзода дар маҷлиси шӯрои олимони донишгоҳи федералии Урал ки ба 100-солагии ин донишгоҳ бахшида шудааст, ширкат варзид. тавре аз консулгарии генералии Тоҷикистон дар Екатеринбург иттилоъ доданд. қабл аз оғози ҷаласаи тантанавӣ ректори ин донишгоҳ Виктор Кокшаров ба намояндагони консулгарӣ ва дипломатӣ мулоқот кард. дар ин ҷаласа консули генералии ҷумҳурии Тоҷикистон дар Екатеринбург Зафар Саидзода низ ширкат доштанд. дар баромади худ Зафар Саидзода устодони донишҷӯёни донишгоҳро ба 100-умин солгарди фаъолияти донишгоҳ табрик намуда, ба донишгоҳ даҳҳо адад нусха китоби дарсии таърихи Русияро ки чанде пеш дар яке аз матбаъаҳои шаҳри Челябинск чоп шудааст, ҳадя намуд. донишгоҳи олиҷаноби шумо арзишҳои беҳтарини соҳаи таҳсилоти олиро тавлид, ҳифз ва таҳким медиҳад ва ҳамеша ҳамқадам бо замон аст, гуфтааст Зафар Саидзода, консули генералии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Екатеринбурги Федератсияи Русия. таъкид гардидааст ки алҳол дар ин донишгоҳ 284 донишҷӯёни тоҷикистонӣ дар қатори даҳҳо нафар донишҷӯёни хориҷии дигар таҳсил мекунанд ва намояндагони корпуси дипломатии Тоҷикистон дар минтақа пайваста аз аҳволи онҳо бохабар ҳастанд. қайд карда шудааст ки донишгоҳ ҳамасола дар симои хатмкунандагони сершумори худ на танҳо мутахассисони касбӣ, балки шахсиятҳои дурахшони дорои мавқеи масъулиятноки шаҳрвандӣ ва иҷтимоиро низ ба воя мерасонанд. ин аст ки ҳар сол шумораи донишҷӯёни хориҷии ин донишгоҳ меафзояд. нашри хабариро мустақиман мешунавед ва идома медиҳем. як донишҷӯи тоҷикистонии донишгоҳи давлатии Комсомольск на Амур бо номи Ҷоманазар Қурбонназаров соҳиби унвони донишҷӯи соли 2020 дар Хабаровски Русия гардид. дар шарҳи хабари мазкур сомонаи донишгоҳи давлатии Комсомольск на Амур менависад: дар шаҳри Хабаровски Русия марҳилаи минтақавии озмуни ҷоизаи миллии Русия донишҷӯи соли 2020 ки онро ҷавони тоҷик Ҷоманазар Қурбонназаров ба даст овард ба поён расид. озмунро созмони ҷамъиятии умумии русиягии иттиҳоди ҷавонони Русия дар якҷоягӣ бо маркази минтақавии ҷавонони барқарорсозии иҷтимоӣ ташкил кардааст. ба иттилои манбаъ, озмуни донишҷӯи соли 2020 аз рӯи номинатсияи инфиродӣ ва дастаҷамъӣ дар байни муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва касбии қаламрави Хабаровски Русия баргузор гардид. ёдовар мешавем ки даври ниҳоии озмуни донишҷӯи соли 2020 аз 14 то 19 ноябр дар Москав баргузор мешавад. Ҷоманазар Қурбонназаров донишҷӯи факултаи энергетика ва менеҷменти донишгоҳи давлатии Комсомольск на Амуре буда минтақаро дар озмун аз ҳисоби донишгоҳ намояндагӣ кардааст. аз рӯи натиҷаҳои ҷаласаи ҳакамон дар байни донишҷӯёни 11 донишгоҳҳои минтақа, донишҷӯи тоҷик Ҷоманазар Қурбонназаров дар бахши донишҷӯи хориҷии соли 2020 ғолиб дониста шуд. ман бо боварӣ гуфта метавонам ки орзуҳои инсонӣ дар донишгоҳи давлатии Комсомольск на Амур амалӣ мешаванд. ман аз соли 2018 дар озмун ширкат мекунам ва ба иштирокчиён дар саҳна ҳайрон нестам. ман хеле мехостам ба манфиати донишгоҳ кор кунам ва фарҳангу анъанаҳои халқи тоҷикро дар байни ҷавонон таблиғ кунам, гуфтааст Ҷоманазар Қурбонназаров. шумо таҳаввулоти ин соатаи Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед ва ба мавзӯи дигар мегузарем. озодии муваққатии коргарони хориҷӣ дар сабти иҷозатномаи кор то 15 декабр тамдид карда шуд. ёдовар мешавем ки бо фармонҳои президенти Федератсияи Русия аз 18 апрели соли 2020 таҳти рақами 274 ва аз 15 июни соли 2020 таҳти рақами 392 дар Русия тартиби сода додани иҷозатномаи кор барои коргарони хориҷӣ муқаррар карда шуд. дар аввал тахмин зада мешуд ки сабукии муваққатӣ то 16 сентябр амал мекунад, аммо пас аз мураккаб шудани вазъ бо коронавирус президенти Русия Владимир Путин фармони навро аз 23 сентябри соли 2020 таҳти рақами 580 имзо кард ки тартиби сода кардашударо тамдид кард. гузашта аз ин санад ба тариқи бозгашт 16 сентябр эътибор пайдо кард. طبق فرمان رقم 580 امضا کرده ولادیمیر پوتین از 23 سپتامبر سال 2020 شهروندان
خارجه از کشورهای بدون روابط می توانند پتنت را تنها در اساس عریضه خطی خود نوابسته از هدف ورود به دست آورند، تمدید کنند و برقرار کنند. اینچنین تنها در اساس عریضه با طریق ساده کرده شده کارفرمایان می توانند برای خارجیانی که با روابط به روسیه آمدند اجازت نامه برای کار گیرند یا مهلت گذشته آن را برقرار سازند. از روسیه به قزاق قرقیزستان می رویم و خبرها را شما مستقیما می شنوید. دادگاه عالی قرقیزستان اجرا کننده وظیفه پرزیدنت سادیر ژاپاروف را در پرونده کوشش غصب زورآوری حاکمیت در کشور در سال 2020 سفید کرد. در این باره حکیه پرس با تکیه به خدمات مطبوعات دادگاه عالی خبر داده است. در یک جایی با سادیر ژاپاروف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی کامچبک تشریف و وکیل پارلمان تالانت مامیدوف نیز سفید شدند. تعیینات مخصوص سود عالی قرقیزستان از 6 آگوست سال 2013 بکار کرده شده پرونده جنایتی برای بررسی به طریق کاساسیونی ارسال کرده شد، گفتند در خدمات مطبوعات دادگاه عالی قرقیزستان. طور کاکتوس نقطه مدیا خبر می‌دهد 16 اکتبر دادگاه پرونده را در اساس حالت‌های نو آشکار شده به بررسی گرفت. در سال 2012 سادیر ژاپاروف که از حزب اتاژورت وکیل پارلمان بود با جنایت غصب حاکمیت روانه زندان کرده شد. 3 اکتبر سال 2012 سادیر ژاپاروف، کامچبک تشریف و تالانت مامیدوف در میدان مرکزی بیشکک گردهمایی ملی کنونی کون طلایی کومتار را تشکیل کردند. اعتراضگران کوشش کردند که به بینای کاخ سفید وارد شوند، اما مقامات امنیتی کوشش حمله را باز داشتند. تشکیل کنندگان گردهمایی بازداشت شدند و روانه زندان گردیدند. ماه آگوست سال 2013 دادگاه عالی قرقیزستان سادیر ژاپاروف، کامچبک تشریف و تالانت مامیدوف را گناهکار دانسته از مندت وکیل محروم و روانه زندان کرد. حالا باشد در پی آشوب‌های برگزار گردیده سادیر ژاپاروف شب 5 به 6 اکتبر از زندان از جانب طرفدارانش رها کرده شد و بعد همگی 2 روز سادیر ژاپاروف نه تنها کرسی سروزیری بلکه مقام اجرا کننده وظیفه پرزیدنت قرقیزستان را نیز بعد استعفای سورونبای ژینبکوف به دست آورد. شما نشر خبرهای روز را مستقیما روی موج رادیو مهاجر میشنوید و به موضوع دیگر میرویم. از ماه ینور تا سپتامبر سال 2020 به تاجیکستان زیاده از 355,000 خارجی تشریف آوردند. این رقم 590,000 نفر یا خود 62.4% کمتر از یک سال قبل می باشد. در این باره اگنتی امور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خبر می دهد. طبق معلومات اموری بیش از 317,000 نفر خارجیان تشریف آورده به تاجیکستان طبق متدولوژی سازمان جهانی توریسم همچون سیاح ارزیابی کرده می شوند. این رقم نسبت به همین دوره سال 2019 63.2% کمتر است. شماره شهروندان خارجی که از کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل به جمهوری آمدند 337,000 نفر را تشکیل داده است که 94.9% از شماره عمومی همه خارجیان به تاجیکستان وارد شده می باشند. تقریبا 302,009 نفر آنها را سیاحان تشکیل کردند. طبق معلومات بانک جهانی مهمانان به تاجیکستان برای استراحت 6-12 روزه با استثنای چپتاوی هواپیمایی به حساب میانه از 800 تا 1400 دلار صرف میکنند که این از حساب میانه جهانی خیلی کمتر است. شماره شهروندان خارجی که از جمهوری‌های خارجی دور به تاجیکستان آمدند 18.2% نفر را تشکیل داده است که این رقم 5.1% از شماره عمومی می باشد که 14,003 نفر آنها را سیاحان تشکیل کردند. امسال اکثریت شهروندان خارجی از ازبکستان به تاجیکستان آمدند. شماره آنها بیش از 237,009 نفر را تشکیل می دهد که 66.9% شماره اهالی را در بر میگیرد. تعداد شهروندان روسیه که در 9 ماه سال 2020 به تاجیکستان تشریف آوردند بیش از 47,001 نفر را تشکیل داده است. در جای سوم قرقیزستان با 41,003 نفر، قزاقستان با 7,014
4000 نفر، افغانستان با 405000، چین با 12000 و ترکیه با 12000 نفر و دیگر کشورهای خارجی دور نیز می باشند. شما مستقیما روی موج رادیو مهاجر در این ساعت نشر خبری را شنیدید. سلامت باشید. در ساعت‌های بعدی انتظار اطلاعات تازه بمانید.